Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my English learning channel. This is Mr. Rahmat Baihaqi will bring you an English material. In this opportunity, we are going to learn and discuss about expressing intention to. Oke, selamat datang. Selamat bergabung kembali dengan saya M. Rahmat Baihaqi di English Learning Channel saya. Pada kesempatan kita hari ini, kita akan masih mempelajari dan membahas tentang kompetensi dasar 3.3 untuk kelas 10 SMA dan SMK dengan materi Expressing Intention. Oke, mudah-mudahan di materi yang sebelumnya Expressing Intention 1 kalian masih memahami, masih ingat dan harus selalu memahami dan selalu ingat ya. Dan hari ini kita akan melanjutkan ke bagian yang kedua. Okay students, now let's begin our English material today. But before we begin, as usual, remember to subscribe, like, comment, and share about this channel. Okay, expressing intention. What is intention? Masih ingat apa itu intention? An intention is an idea or plan of what you are going to do. And we can use future tense to express it by using will. Nah, jadi intention itu kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu adalah niat atau maksud ya. Nah, intention itu bisa juga didefinisikan sebagai idea, sebagai gagasan atau plan, rencana tentang what you are going to do, tentang apa yang akan kita lakukan ya. And we can use future tense dan kita bisa menggunakan future tense atau tenses simple future tense, present future tense di sini untuk mengungkapkannya dan dengan menggunakan will ya. Tapi ingat, will di sini nanti akan dirubah dengan ungkapan be going to dan would like to. Maknanya mungkin sama walaupun sedikit berbeda ya. Tapi the main idea is the same. Will, remember, ingat, bisa berubah jadi be going to dan would like to. Dan jangan lupa juga catatan bahwa be itu berubah ketika subjek di depannya beragam ya. Ada are, am, is, was, atau were. Dan untuk are, am, is hari ini kita akan membahasnya. Sementara was dan were itu untuk di materi yang akan datang dalam materi past tense ya. Okay students, now let's continue to our English material talking about expressing intention. There are two forms to express intentions. Ada dua bentuk atau dua ragam macam ya untuk mengungkapkan intention atau niat melakukan suatu tindakan. Yang pertama statement form, yang kedua ada question form. Oke? Nah, kita mulai membahas satu persatu. Okay, number one, statement form. Statement form, what is it? It is an intention to state about something we are going to do. Nah, yang pertama, bentuk pernyataan. Ingat, pernyataan adalah sebuah intention atau sebuah maksud atau niat untuk menyatakan tentang sesuatu yang akan kita lakukan ya. Menyatakan, remember, untuk menyatakan satu tindakan atau niat ya. Contoh dengan menggunakan be going to. Ini Bapak masih ambil contoh yang kemarin sesuai dengan gambarnya, tapi ingat kalian membuat contoh yang lain tolong diperbanyak ya. Make another sentences, make another examples, more and more, so you can enlarge your vocabularies. Sehingga kalian bisa memperluas ya, enlarge your vocabularies. Okay, now look at these examples. We are going to play football tomorrow. Remember, we are going to play
Di sini ada are karena subjeknya we, ya. Kemudian I am going to go jogging this afternoon. I am going to go jogging this afternoon. Artinya sudah kemarin ya, mudah-mudahan masih ingat, dan kalaupun lupa tinggal dibaca ulang dan diingatkan kembali. Next, Annie is going to swim in the new swimming pool. Annie is going to swim in the new swimming pool. Dan terakhir, the boy is going to sing in the party tonight. Oke, nah ini adalah contoh-contoh dari intention bentuk statement atau bentuk pernyataan ya, dalam bentuk be going to. Kemudian yang kedua masih dalam bentuk statement ya, yang artinya sama tadi, it is an intention to state about something we are going to do. Tetapi contoh berikut kita gunakan would like to. Oke. We would like to play football tomorrow. Oke, contoh yang pertama artinya juga I hope you still remember them. Oke. And then I would like to go jogging this afternoon. I would like to go jogging this afternoon. Annie would like to swim in the new swimming pool. Annie would like to swim in the new swimming pool. The boy would like to sing in the party tonight. The boy would like to sing in the party tonight. Oke, nah itu bentuk yang pertama. Mudah-mudahan bisa diingat, dipahami. Oke, I hope you still remember, always understand, and you always read again, and again. Well, students, now let's go to the next question form. Yang kedua ada bentuk question. Question ini artinya pertanyaan. Oke, dibedakan. Kalau yang tadi ada pernyataan, kalau di sini ada pertanyaan, ya. What is it? It is an intention to ask about what we are going to do. Nah, kalau yang pertanyaan, ini adalah sebuah intention atau sebuah maksud, niat melakukan sesuatu, ya, tapi dalam bentuk pertanyaan, menanyakan, ya, menanyakan tentang apa yang akan kita lakukan. Examples dengan menggunakan be going to, kalian lihat perbedaannya dan ada perubahannya. Kalau yang tadi ada we are going to play, ya, we are going, maka dalam bentuk question menjadi are we going to play football tomorrow? Are we going to play football tomorrow? Oke. Yang kedua, are you going to go jogging this afternoon? Are you going to go jogging this afternoon? Next, is Annie going to swim in the swimming pool? Is Annie going to swim in this new swimming pool? Is the boy going to sing in the party tonight? Is the boy going to sing in the party tonight? Nah, itu contoh dari question form. Kalau kalian perhatikan dan bandingkan dengan statement form, ini jelas berbeda ya. Kalau yang namanya question itu to be-nya masuk di depan karena ini bentuk pertanyaan yang artinya apakah. Oke? Are we going to play football tomorrow? Apakah kita akan bermain sepak bola besok? Yang kedua, are you going to go jogging this afternoon? Apakah kamu akan pergi berjogging sore ini, ya? Yang ketiga, is Annie going to swim in the new swimming pool? Apakah Annie akan berenang di kolam renang baru? Dan terakhir, is the boy going to sing in the party tonight? Apakah anak laki-laki itu akan bernyanyi di pesta nanti malam? Oke? Nah, itu untuk question form yang pertama dengan menggunakan be going to. Dan selanjutnya bentuk question form yang kedua adalah dengan menggunakan would like to, ya. Itu tadi di atas sama ya, question form, it is an intention to ask about what we are going to do. Nah, dengan menggunakan would like to, kalian lihat, would we like to play football tomorrow? Would we like to play football tomorrow? Yang asalnya kalau pernyataan we would like to play. Oke,
We would like menjadi would we like. Ada perubahan posisi ya. Mudah-mudahan bisa diingatkan. I always ask you to remember ya, and also to practice of course. Would we like to play football tomorrow? And then, would you like to go jogging this afternoon? Would you like to go jogging this afternoon? Next, okay. Would Annie like to swim in the new swimming pool? Would Annie like to swim in the new swimming pool? Would the boy like to sing in the party tonight? Would the boy like to sing in the party tonight? Oke, nah itu contoh-contoh untuk intention dalam bentuk question form ya. Ada would like, jadi would di depan disimpannya ya, baru masukkan subjek. Artinya sama, akankah kita bermain football besok ya? Akankah kamu pergi berjogging sore ini? Akankah Ani berenang di kolam baru? Akankah laki-laki itu bernyanyi di pesta nanti malam? Jadi like-nya jangan diartikan suka, tapi itu sudah satu paket menjadi akankah ya. Itu bentuk statement dan question form dalam intention. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. I hope you understand much about this material, and always remember, try, pray, practice, and use your English, because no one can make your English better but you yourselves. Okay students, I think this is the end of our English materials. Thank you very much for your attention. See you again next time, and goodbye student. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.